بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. وبعد، فكم أنا سعيد غاية السعادة لوجودي مع حضراتكم في هذا المجلس المنور، وأشكر إدارة هذا المعهد وعلى رأسها سيد الشيخ فتح الباري على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر سيد الدكتور على هذه الصحبة الطيبة، وأشكركم جميعا على هذا اللقاء الماتع النافع الذي أسأل الله تعالى أن يكون مستمرا وممتدا إلى أن نجتمع مثل هذا الاجتماع في ضيافة سيدنا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beliau menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan selawat tibil qulub yang tadi beliau sampaikan, beliau mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Kiai Haji Fathul Bari, dan juga sangat berterima kasih dengan hadirnya dengan semua di tempat ini. Juga beliau mengharap pertemuan ini tidak hanya satu kali di sini saja, tapi akan terus berkelanjutan sampai nanti bertemu bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. وفي الحقيقة أحب أن أبدأ هذا اللقاء بكلمة جميلة قالها سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه المتوفى عام 561 للهجرة. Dan beliau ingin menyampaikan kalimat yang disampaikan, memulai kalimat ini dengan perkataan mulia dari penjenengan tahu semuanya, yaitu dari seorang wali yang besar, seorang wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang wafat 561. وقالها أيضا، قال هذه الكلمة أيضا سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني المدفون في القاهرة عام 973 للهجرة. Dan juga perkataan ini disebutkan oleh seorang wali besar juga, yaitu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang makamnya ada di Kairo, yang wafat pada tahun 900-an. هذه الكلمة تقول: Kalimat ini yang isinya adalah إذا تقارب الزمان، يعني إذا كان الناس في آخر الزمان يسر الله ثلاثا. Jika zaman ini sudah mulai saling mendekat, dalam artian sudah zaman ini mendekati kepada hari kiamat, maka Allah akan memberikan 3 hal ini. يسر الله العلم والحج والولاية. Jadi pertanda dari dekatnya hari kiamat adalah Allah akan memudahkan 3 perkara. Yang pertama, akan Allah mudahkan seseorang untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Dengan Google sudah bisa mendapatkan ilmu. Yang kedua, akan dipermudah untuk melaksanakan ibadah haji, pertanda hari kiamat. Dan yang ketiga adalah akan dipermudah untuk menjadi seorang wali. فبالنسبة لتيسير العلم كان الناس في الزمن الماضي، الإمام البخاري مثلا إذا أراد أن يوثق حديثا واحدا عن رسول الله كان يسافر شهورا ذهابا وإيابا من أجل أن يحصل حديثا واحدا. أما اليوم فأنتم يا طلبة العلم
تستطيعون من خلال الضغط على زر مرة واحدة تستطيعون أن تحصلوا على آلاف الأحاديث في دقيقة واحدة. Adapun yang ciri pertanda datangnya hari kiamat yang pertama adalah dipermudahkannya ilmu. Misalkan katanya beliau, di zaman Imam Bukhari, untuk mendapatkan satu hadis, Imam Bukhari perawi hadis pertama yang kita jadikan sebagai sumber rujukan, untuk mendapatkan satu hadis beliau memakan waktu pulang pergi berbulan-bulan untuk satu hadis. Sedangkan kita sekarang untuk mendapatkan ilmu hanya cukup satu mengklik, misalkan Maktabah Syamilah atau yang lainnya, cukup mengklik satu langsung keluar ribuan hadis. هذا بالنسبة لتيسير العلم. أما بالنسبة لتيسير الحج فمهما كثرت القوانين واللوائح المنظمة للحج ومهما كان الاستغلال إلا أننا نجد الملايين كل عام في عرفة، وهذا دليل كافي أن الله قد يسر الحج في آخر الزمان، يعني في الزمن الذي نعيشه الآن. Adapun yang kedua, yang pertanda akhir zaman adalah dipermudahkannya haji. Padahal katanya beliau, segala bentuk aturan-aturan di setiap negara harus ini dan harus itu, dipersulitkannya untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi kenyataannya setiap tahun jutaan umat manusia yang berkumpul di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. وبالنسبة لتيسير الولاية. Dan yang ketiga adalah kemudahan, pertanda akhir zaman adalah kemudahan untuk menjadi atau mendapatkan diri untuk menjadi seorang wali Allah. فيقول سيدي عبد القادر الجيلاني. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, كان الواحد في الزمن الماضي إذا أراد أن يكون وليا من أولياء الله لا يفتح عليه إلا بعد 30 سنة في الخلوة. di zaman dahulu seseorang itu tidak bisa, perkataannya Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak bisa untuk menjadi seorang wali kecuali dia telah khalwat, telah menyendiri khalwat dengan Tuhannya selama 30 tahun. أما اليوم فلو صدق المريد مع الله في ذكر لفتح عليه في يوم وليلة. Adapun sekarang, kalau seseorang memang benar-benar jujur dengan hatinya, berzikir kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kejujuran yang ada dalam hatinya, dan berzikir kepada Allah dalam satu hari satu malam, Allah akan menjadikannya wali. إذا نحن الآن في آخر الزمان وقد يسر الله لكم 3 أمور، يسر العلم ويسر الحج ويسر الولاية. إذا لا عذر لنا إذا قصرنا مع الله. Jadi karena sudah dipermudah dan kita sekarang sedang berada di akhir zaman, dipermudah untuk mencari ilmu, dipermudah untuk berangkat haji, dan dipermudah untuk menjadi seorang wali, maka sudah tidak ada alasan lagi nanti bagi kita untuk beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. تريدون أن تكونوا من أولياء الله؟ Apakah panjenengan semuanya ingin menjadi kekasih pilihan Allah? إذا عليكم ب3 كلمات. Jika panjenengan ingin semuanya, maka hendaklah dengan 3 kalimat ini. الكلمة الأولى Yang pertama, المحافظة على الحد الأدنى من الفرائض والعبادات. menjaga hal yang paling rendah dari perkara-perkara wajib dan ibadah, perkara-perkara sunat wajib. الكلمة الثانية Dan yang kedua, اجتناب المنهيات وتحري الحلال في المعاملات. menghindari perkara yang dilarang dan berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. الكلمة الثالثة Dan yang ketiga, عليكم أن تلتزموا يوميا على الأقل ب5 أذكار. hendaklah dalam satu hari panjenengan memiliki paling sedikit dengan 5 zikir. وهذا كلام محدد حتى لا ينسى. Dan ini adalah pembahasan yang sudah ditetapkan sehingga yang
meringkas agar panjenengan tidak lupa. وسنختبركم جميعا فيه عند انتهاء المحاضرة. Dan beliau akan menguji dari zikir 5 zikir ini, menguji panjenengan setelah selesai beliau memberikan tausiah ini. Akan ditanyakan sudah hafal atau belum dari zikir yang beliau sampaikan. ومن ينجح في الاختبار له جائزة من المعهد إن شاء الله بعدما أذهب إلى القاهرة. Dan bagi yang berhasil lulus dari ujian dari beliau ini, mungkin insya Allah dari pihak pondok nanti akan memberikan hadiah setelah beliau balik ke Kairo. الناس في الخلف لم يصفقوا. Yang jemaah di belakang masih belum bertepuk tangan katanya. إذا الولاية أن تكونوا من أولياء الله عليكم ب3 كلمات. Dalam keinginan kalian untuk menjadi seorang kekasih Allah, menjadi wali Allah, hendaklah memperhatikan 3 kalimat ini. الكلمة الأولى المحافظة على الحد الأدنى من العبادات، يعني إياكم ثم إياكم أن تنشغلوا عن أركان الإسلام ال5، مثلا الصلاة، مهما كانت متاعبكم ومشاغلكم ومشاكلكم لا تسمحوا لأنفسكم أن تناموا في الليل إلا بعد أداء الصلوات ال5. Yang pertama yang tadi beliau sampaikan paling mudahnya adalah menjaga perkara-perkara wajib. Contohnya misalkan seperti sholat. Sesibuk apapun panjenengan semua, sesibuk apapun panjenengan dalam kegiatan sehari-hari, jangan sampai pernah untuk meletakkan kepala di atas bantal tidur sebelum melaksanakan sholat. لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذي لا يصلي ليس عنده دين من هدمها فقد هدم الدين. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa orang yang tidak sholat, orang yang tidak punya agama. Tidak sholat, tidak ada agama. ولذلك البطولة أن أحافظ على الحد الأدنى من العبادات وأن أجتنب المحرمات. Jadi yang harus kita lakukan yaitu paling rendahnya adalah menjaga kewajiban itu tadi dari hukum Islam dan menjauhi larangan-larangan. وليست البطولة في أن أفعل حسنات كثيرة ثم أفعل بعدها سيئات كثيرة، فالسيئات تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Bukan ciri seorang yang baik dia mengumpulkan banyak amal-amal perbuatan baik, tapi di satu sisi juga banyak mengumpulkan perbuatan-perbuatan buruk, banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Karena dalam hal ini perbuatan buruk juga akan membakar semua perbuatan-perbuatan baik ini sebagaimana api membakar kayu bakar. ولذلك يقول سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه. Maka dari ini seorang imam, seorang wali yaitu Sayyidina Ja'far as-Shadiq, cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, ترك دانق من حرام، الدانق هو 1 على 6 من الدرهم، سدس الدرهم. ترك دانق من حرام أفضل عند الله من 80 حجة. Makanya Imam Ja'far as-Shadiq menyatakan meninggalkan perkara haram 1 rupiah, 1 rupiah bukan 1000 rupiah. Menghindari perkara haram 1 rupiah lebih baik di sisi Allah dibanding melaksanakan ibadah أفضل من 80 حجة. lebih utama dibanding melaksanakan 80 kali ibadah haji. Meninggalkan 1 rupiah bukan 100 rupiah atau 1000 rupiah. Meninggalkan 1 rupiah dari perkara haram lebih baik daripada melaksanakan 80 kali haji. إذا ليست البطولة أن تمتلك عزيمة على الطاعة، وإنما البطولة أن تمتلك إرادة قوية تحجزك عن المعصية مهما كانت المغريات.
Jadi seorang yang hebat dalam hal ini adalah bukan orang yang banyak melakukan ini dan itu, tapi dia bagaimana orang tersebut bisa menghindari dari perkara yang haram yang dilarang ini. إذن حينما ذهب أعرابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسأله قائلا له يا رسول الله ما الإسلام؟ Jadi ketika ada seorang Arab Badui, seorang Arab pedesaan bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan apa itu Islam, فأوصاه رسول الله بإقامة الصلاة فقال هذا الأعرابي هل علي غيرها؟ إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصيه بالحد الأدنى من الفرائض. هذا الأعرابي يسأل هل علي غيرها؟ فقال رسول الله لا إلا أن تتطوع. Jadi ketika orang Badui bertanya apa itu Islam, beliau Rasulullah SAW menjawab yaitu sholat. Kewajiban bagi seorang Muslim adalah melaksanakan sholat. Berikutnya orang Badui ini bertanya lagi kepada Nabi, apa ada kewajiban lain yang harus saya lakukan wahai Rasulullah selain sholat ini? Tidak, katanya Nabi, tidak ada kecuali yang melakukan perkara yang sesukanya, sesukarela, perkara sunnah, perkara mandor, ya sesukanya takawur, sesuka hatinya. Jadi hanya dicukupkan oleh Kanjeng Nabi kepada perkara yang wajib dari sholat ini. ثم أوصاه بالزكاة فقال هذا الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتصدق. Lalu bertanya lagi orang Arab Badui ini, dijawab oleh Kanjeng Nabi yaitu untuk diwajibkan berzakat, melaksanakan zakat. Ditanya oleh orang Arabi, apakah ada lagi selain zakat ini wahai Kanjeng Nabi harta yang harus dikeluarkan? Tidak, kecuali ya dengan secara sukarela yaitu dari sedekah dan yang lainnya. ثم أوصاه بصوم رمضان قال هل علي غيره؟ هل هناك رمضان آخر في السنة؟ قال له لا إلا أن تتطوع. Lalu juga beliau orang Badui ini bertanya terkait puasa. Dijawab oleh Kanjeng Nabi puasa yang wajib hanya di bulan Ramadan. Orang Badui ini bertanya lagi apakah ada bulan Ramadan yang lain, mungkin nanti bisa diwajibkan di bulan Syawal dan seterusnya. Yang Kanjeng Nabi tidak ada kecuali dengan puasa yang sunnah saja. وكذلك الحج مرة واحدة في العمر كله قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. Begitupun dengan haji, hanya diwajibkan satu kali seumur hidup sebagaimana sabdanya Kanjeng Nabi tadi, sehingga perkara lain selain haji yang wajib maka yang lainnya adalah yang sunnah atau tatawwu. فقال هذا الأعرابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني سأكتفي بالحد الأدنى من العبادات وسأعتزل المحرمات وأجتنب المنهيات. ماذا قال رسول الله اللهم صل عليه؟ قال أفلح إن صدق. ثم قال لأصحابه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. إذا هذا الرجل صار من أولياء الله بسبب ماذا؟ بسبب أنه اكتفى بالحد الأدنى من العبادات واعتزل واجتنب المنهيات والمحرمات. Jadi seorang Badui itu tadi kan ini pertanyaan diskusi antara seorang Badui dengan Kanjeng Nabi. Jadi seorang Badui ketika dijawab semuanya oleh Kanjeng Nabi, berikutnya orang Badui ini mengatakan dengan perkataan demi Allah saya tidak akan menambah dan menguranginya. Dalam artian tidak akan menambah perkara wajib dan juga tidak akan mengurangi. Cukup melaksanakan dari perkara yang paling rendah ini, dari sholat wajib, puasa wajib, zakat jika mampu, dan puasa dan haji. Setelahnya itu Kanjeng Nabi menyatakan bersabda kepada orang Badui tadi, engkau akan sukses, dalam artian akan selamat dari api neraka jika memang benar jujur apa yang kamu katakan tadi dari lisannya, yaitu ketika mengatakan dia tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi, jadi hanya mencukupkan pada perkara yang paling rendah saja dari kewajiban-kewajiban itu tadi. Berikutnya setelah itu Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, wahai
para sahabatku, jika kalian ingin melihat ke penduduk ahli surga, maka lihatlah ke orang Badui ini tadi, ke orang yang Arab yang bertanya kepada Kanjeng Nabi itu tadi. Karena dia memulai dari perkara yang paling rendah, dari perkara wajib saja. Dengan itu Kanjeng Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat penduduk surga, lihatlah ke orang ini. واجتناب المنهيات والمحرمات سواء في تعاملنا مع أشخاص أو تعاملنا مع أشياء. يعني مثلا حين تتعامل مع الموبايل، مع من تتكلم وماذا تقول وماذا تشاهد وماذا تسمع. حينما تتعامل مع أقاربك هل تشدد عليهم أم تتسامح معهم؟ هذه كلها إذا التزمنا الأدب فيها صرنا أولياء لله في 24 ساعة. Jadi ketika kita menghindari perkara-perkara yang haram kita hindari dalam dua hal, yaitu ketika kita berinteraksi dengan manusia atau berinteraksi dengan barang, misalkan seperti HP. Dilihat dari HP ini, apa yang engkau buka dari isi HP tersebut. Berikutnya, apa yang dilihat, apa yang dilihat, apa yang dari HP. Kita harus memperhatikan mana yang diharamkan, mana yang tidak diharamkan. Berikutnya juga bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara atau teman atau kolega. Bagaimana, apakah kita dengan cara yang keras dalam berinteraksi dan seterusnya dengan cara ini dan itu, atau kita dengan penuh kasih sayang, memaafkan dan seterusnya. Jika kita memperhatikan dua hal ini tadi yang diharamkan oleh Allah, bersifat lemah lembut kepada dengan siapa kita berinteraksi dan juga menjaga apa yang kita lihat dari HP dan yang lainnya, maka dalam 24 jam akan menjadi wali Allah. ومن يتعامل مع الناس بشدة يشدد عليهم سواء في الأمور الدعوية أو الأمور الدنيوية وخاصة مع أهله، هذا سينزع الله البركة من عمره ومن أولاده ومن ماله. Dan orang yang mempersulit dalam berinteraksi, bergaul dengan orang lain, apalagi dengan keluarganya, mempersulit dalam urusan dakwah, mempersulit dalam urusan ini dan itu, maka Allah akan cabut keberkahan di keluarganya, akan cabut keberkahan pada anaknya, akan cabut keberkahan dalam dirinya. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني حتى لو اختلف معك في أمر تجده بطيء الغضب سريع الفيء، يعني سريع المسامحة. Sehingga dengan hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah akan merahmati, akan menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang tiga ini. Siapa yang tiga? Orang yang toleransi, orang yang mudah, orang yang murah dalam melakukan jual beli. Sisa kurang 1.000 misalkan ya diikhlaskan dan seterusnya. Dengan hal ini toleransi atau mempermudah dalam jual beli. Samhan idza dan juga yang mempermudah dalam hal membeli, dan juga samhan idza juga dalam hal ini yang mempermudah ketika sedang terjadi sengketa, misalnya memaafkan, saling mempermudah dan seterusnya. Ini adalah orang seperti ini yang memiliki sifat seperti ini yang akan dirahmati oleh Allah. ومن شدد على الناس وخاصة على أهله شدد الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. Dan orang yang memperkeruh, mempersulit kepada orang lain, khususnya kepada keluarganya, kepada familinya, maka Allah akan mempersulit di dunia dan di akhirat. ولذلك نقرأ في شمائل رسول الله، اللهم صل عليه، في صفات رسول الله، الصفات الأخلاقية لرسول الله، أنه عليه الصلاة والسلام كان سهلا لينا. Makanya kita dalam hal ini melihat dalam kitab Syama'il sifat-sifat yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki sifat yang lemah dan lembut. إذن هناك 3 كلمات حتى تكونوا من أولياء الله. Jadi di sana ada 3 kalimat sehingga panjenengan semua bisa untuk menjadi wali Allah. انتهينا الآن من كلمتين من ال3. Kita sekarang sudah menyelesaikan 2 kalimat dari yang 3 itu. وهما آداء أو المحافظة على الحد الأدنى من العبادات
والكلمة الثانية اجتناب المنهيات وتحري الحلال في المعاملة. Yang pertama, melakukan perkara-perkara wajib yang paling rendah itu tadi, dan yang kedua adalah menghindari dari hal-hal yang haram, termasuk cara memakan, mendapat rezeki dengan cara yang haram untuk dihindari. أما الكلمة الثالثة فأوصيكم يوميا ب5 أذكار. Adapun yang ketiga ini beliau mewasiatkan dengan 5 zikir. الذكر الأول عليكم أن تحافظوا يوميا على قراءة سورة ياسين والواقعة ومن لم يستطع القراءة فليستمع. Yang pertama, wasiat beliau, hendaklah kita semuanya untuk sering-sering membaca surat Yasin dan Al-Waqi'ah. Jika tidak bisa, maka cukup dengan cara mendengarkan. وسيدنا رسول الله اللهم صل عليه يقول عن سورة ياسين: ياسين لما قرأت له، يعني إذا قرأت أو استمعت إلى قراءة سورة ياسين بأي نية كانت وتطلب من الله أي حاجة بيقين، الله يستجيب دعاءك ببركة سورة ياسين. Sehingga dalam hal ini hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, Yasin ini, surat Yasin, sesuai apa yang kita inginkan. Kita mengaji surat Yasin, ingin hajat yang ini, ingin hajat yang itu, ingin yang hajat yang ini dan yang lainnya, ini ada di dalam surat Yasin. Jadi surat Yasin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita mendengarkan surat Yasin dan sambil punya hajat, yaitu adalah hajatnya yang akan terpenuhi. Membaca surat Yasin untuk kebutuhan A dan kebutuhan B, itu adalah yang akan Allah penuhi berkat dari surat Yasin. أما سورة الواقعة تسمعون عن شركات التأمين، هي سورة الواقعة شركة تأمين المسلم. Adapun surat Waqi'ah ini adalah التأمين على الحياة. Selama ini kan kita sering mendengar BPJS, asuransi kesehatan. Nah, ini surat Waqi'ahnya adalah Al-Waqi'ah ini yang kerjanya sama dengan asuransi jasa marga biar selatan dari kecelakaan. Asuransi ini ada di dalam surat Al-Waqi'ah. ولما كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فراش الموت وزاره أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال له. Jadi ini ada sebuah cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, ketika sudah berada di kasur, dalam artian mendekati sakaratul maut, dijenguk oleh seorang khalifah, Sayyidina Uthman bin Affan. قال له عثمان: يا عبد الله، أمرت لك بعطاء من بيت المال. قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك، أنت ذريتك بنات يا عبد الله، فأنا سأصرف لك إعانة شهرية من بيت المال لبناتك من بعد موتك. قال: لا حاجة لهن فيه، فإني علمتهن سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله اللهم صل عليه يقول: من واظب على قراءة سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، يعني لم يقع في شدة أبدا، ومستحيل أن يحوجه الله إلى أحد من خلقه. Jadi ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tadi dijenguk oleh Khalifah Uthman bin Affan, sudah tahu beliau di akhir hayatnya, Sayyidina Uthman bin Affan menawarkan, ini kan presiden ya, nah di sini Bapak Presiden menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, menawarkan nanti mungkin saya akan memberikan harta dari Baitul Mal untuk kebutuhan putri-putrimu, untuk kebutuhan anak-anakmu, setiap bulannya akan diberikan gaji. Berikutnya apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Saya tidak butuh terhadap itu semua. Gaji, untuk diberikan gaji pensiunan, ini tidak butuh. Abdullah bin Mas'ud, saya tidak butuh itu semua karena saya telah mengajarkan ke putra-putri saya surat Al-Waqi'ah, dan saya mendengar yaitu sabdanya kanjeng Nabi,
Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca setiap harinya surat Al-Waqiah, maka dia tidak akan tidak akan membutuhkan ke siapapun. Dia tidak akan pernah fakir, tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah butuh untuk meminta ke yang ini dan itu. Itu adalah janjinya kanjeng Nabi bagi yang membaca surat Al-Waqiah setiap harinya. إذن الذكر الأول من الأذكار الخمسة قراءة سورة ياسين والواقعة أو الاستماع إليهما على الأقل مرة واحدة يوميا. Jadi zikir yang pertama adalah membaca surat Yasin dan Al-Waqiah, ataupun kalau memang tidak bisa membaca yaitu dengan cara mendengarkan setiap harinya. الذكر الثاني من الأذكار الخمسة Zikir yang kedua dari 5 zikir adalah قراءة قل هو الله أحد يوميا على الأقل 10 مرات صباحا و10 مرات مساء. membaca surat Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad paling sedikit setiap harinya, paling sedikit 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. قال رسول الله اللهم صل عليه bersabda, من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan membangunkan rumah di surga. فلو قرأتها 10 مرات صباحا 10 مرات مساء في كل يوم يبني الله لك على الأقل قصرين في الجنة. Maka jika kita membaca di pagi hari 10 surat Al-Ikhlas dan di sore hari juga 10, maka kita setiap harinya telah membangun 2 istana di surga. ولو أن وزارة الإسكان أو الحكومة هنا في إندونيسيا قالت بأننا سنبني شقة لكل مواطن، شقة وليست قصرا ولا فيلا، شقة لكل مواطن، سنجد الأغنياء قبل الفقراء في الطابور منتظرين دورهم في الحصول على شقة واحدة في العمر كله، فما بالنا وأنا الآن أنصحكم بنصيحة رسول الله اللهم صل عليه أن من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 10 مرات مرتين يبني الله كل يوم له قصرين في الجنة. Jadi katanya beliau, seandainya Menteri Pembangunan, kalau di sini PUPR ya, yang mengurusi pembangunan, Menteri itu memberikan kepada seluruh masyarakatnya, setiap orang mendapatkan 1 rumah, mungkin semuanya akan berbondong-bondong antri. Orang kayanya sebelum orang-orang miskin, mungkin orang-orang kaya terlebih dahulu yang akan mengantri di bagian paling depan sebelum orang-orang miskin. Ini kalau janjinya Menteri untuk membangunkan 1 rumah, ini rumah biasa, misalkan rumah subsidi saja misalkan. Nah ini lalu bagaimana jika Allah telah menjanjikan untuk dibangunkan istana di dalam surga dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu tadi. الذكر الثالث من الأذكار الخمسة الاستغفار. Zikir yang ketiga yang harus kita mulazamahkan adalah istighfar. على الأقل يوميا 1000 مرة. Paling minimal sedikitnya per hari 1000 kali. وحتى لا ترعب 1000 مرة من كلمة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا تستغرق سوى 10 دقائق فقط. Sehingga biar kita tidak kesulitan untuk bisa mencapai 1000 kali itu cukup dengan astagfirullah, astagfirullah. Ini tidak memakan waktu kurang lebih hanya 10 menit saja. أنا الآن وأنا أكلمكم استغفرت الله أكثر من 1000 مرة الآن وأنا أكلمكم في المحاضرة. Dan beliau ya selama di perjalanan dia beristighfar lebih dari 1000 kali. إذا يوميا نقول أستغفر الله العظيم أو أستغفر الله. والآن أنا أقول بل نستغفر جميعا الآن جماعة وبصوت عالي. Dan beliau menginginkan dari kita untuk beristighfar kepada Allah secara bersamaan dengan suara yang ditinggikan juga. يلا معي نقول سويا أستغفر الله العظيم. لا أريد صوت أعلى من هذا. Menginginkan suara yang lebih lantang dari ini. أستغفر الله العظيم.
تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. الناس في الخلف نريد صوتهم يكون أعلى من صوت الناس هؤلاء الذين أمامنا. Yang jemaah yang di belakang beliau menginginkan suaranya lebih keras dibanding yang ada di depan di sini. يلا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لماذا صوت البنات أعلى من صوت الرجال؟ Kenapa suara yang perempuan lebih keras dibanding suara yang laki-laki? سنقولها مرة أخرى لنرى صوت البنات أعلى ولا صوت الرجال أعلى. Beliau akan mengucapkan satu kali lagi dari zikir tersebut untuk mengetahui suara yang perempuan tetap yang lebih tinggi atau suara yang laki-laki yang lebih tinggi. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. الذكر رقم 4 من الأذكار الخمسة أذكار الصباح والمساء. Zikir yang keempat dari 5 zikir tadi adalah zikir pagi dan sore, zikir sore dan pagi dan petang. مهما كانت المشاغل والتحديات لا تتركوا أذكار الصباح والمساء. Sesulit apapun, sesibuk apapun, kata beliau, jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan zikir petang. من أراد أن يحمي نفسه وماله وأولاده من السحر والحسد فلا يترك أذكار الصباح والمساء. Dan siapa yang ingin menjaga dirinya, menjaga hartanya dari tukang-tukang sihir, dari hal orang-orang yang hasad, yang iri dan dengki, maka jangan tinggalkan zikir pagi dan petang.
وكان رسول الله اللهم صل عليه إذا أراد أن يرقي الرقية الشرعية لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين قرأ عليهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم قال 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وهذه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. Dan Sayyidina Rasulullah SAW jika ingin meruqyah cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, maka beliau kanjeng Nabi dengan membaca Al-Ikhlas dan juga dengan membaca surat An-Nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq dan An-Nas. Berikutnya beliau dengan zikir a'udzu bikalimatillahi tammah dan seterusnya itu tadi. Dan ini adalah zikir pagi dan petang. إذا أذكار الصباح والمساء مهمة جدا. Dan jadi zikir pagi dan petang ya ini hal yang sangat penting bagi kita. ولا يكون وليا من لم يحافظ عليه. Dan tidak akan menjadi wali yang tidak menjaga zikir pagi dan petang. الذكر الخامس والأخير Zikir yang kelima dan yang terakhir هو الصلاة والسلام على رسول الله kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW بأي صيغة dengan salawat yang bagaimanapun. على الأقل Paling sedikitnya 100 مرة صباحا 100 مرة مساء. 100 kali di pagi dan 100 kali di petang. وكان هناك عندنا في مصر ولي كبير من أولياء الله اسمه سيدي علي البيومي. Dan beliau ini saya senang kalau beliau bercerita tentang wali. Beliau menceritakan ada seorang wali besar di Mesir yang namanya Ali Al-Bayyumi. كان يصلي على رسول الله اللهم صل عليه كل يوم 30,000 مرة. Beliau ini setiap hari berselawat kepada kanjeng Nabi 30.000 kali setiap hari. فكان يرى رسول الله في المنام كل ليلة. Sehingga Syekh Ali Al-Bayyumi ini karena selawat yang 30.000 kali setiap hari dan beliau melihat kanjeng Nabi setiap malam. لأن الإنسان منا حينما يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله تزول الحجب بينه وبين رسول الله فيرى رسول الله كما أراكم الآن. Jadi karena orang yang memperbanyak salawat maka akan hilang pembatas antara dirinya dengan kanjeng Nabi. Selama ini kan kita dibatasi, ada pembatas. Dengan salawat ini yang akan menyingkap pembatas, akan menghilang pembatas tersebut sehingga kita bisa melihat kepada kanjeng Nabi sebagaimana panjenengan semuanya bisa melihat sebagaimana beliau bisa melihat kepada panjenengan semua. Seperti itu. ففي يوم من الأيام قال سيدي علي البيومي حينما أرى رسول الله الليلة لأسألنه هل يوجد أحد على ظهر الأرض يصلي عليك يا رسول الله أكثر مني. Jadi di satu malam ketika bertemu dengan kanjeng Nabi, beliau Syekh Ali Bayyumi bertanya kepada kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang salawatnya lebih banyak dibanding saya di dunia ini? Beliau 30.000 per harinya. Berikutnya beliau bertanya, apakah ada orang yang lebih banyak lagi bersalawat kepada engkau dibanding saya di dunia ini? قال فسألته فقال لي نعم يوجد من يصلي علي أكثر منك. Lalu dijawab oleh kanjeng Nabi, iya, ada di sana orang yang bersalawat lebih banyak dibanding engkau, wahai Syekh Ali Al-Bayyumi. قال فقلت ومن هذا الذي يصلي عليك أكثر مني؟ أنا بصلي على جنابك 30,000 كل يوم. Lalu Syekh Ali Bayyumi bertanya, siapa orang yang wahai kanjeng Nabi yang berselawat lebih banyak dibanding diri saya? Ini saya 30.000 per hari. Lalu siapa orangnya yang lebih banyak berselawat kepada engkau, wahai Rasulullah? قال إن أحمد الدردير يصلي علي أكثر منك. Lalu beliau menjawab, seorang alim, seorang fakih Maliki, Ahmad Dardir, Syekh Ahmad Dardir lebih banyak berselawat dibanding engkau, wahai Ali Al-Bayyumi. قال سيدي علي البيومي فذهبت إلى الجامع الأزهر لألتقي بأحمد الدردير. Lalu beliau Syekh Ali Al-Bayyumi berangkat ke Masjid Al-Azhar untuk bertemu dengan
Syekh Ahmad Dardir yang katanya lebih banyak bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. قال فسألته وقلت له يا إمام كم مرة تصلي على رسول الله في اليوم والليلة؟ Lalu Syekh Al-Bayyumi tadi bertanya, wahai imam, ketemu dengan Syekh Ahmad Dardir, berapa kali engkau bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW? قال أصلي 1000 مرة فقط كل يوم وليلة. Beliau Syekh Ahmad Dardir menjawab, saya bersalawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali di setiap hari atau setiap malamnya 1000 kali saja. 1000 kali dengan 30.000 kali yang berbeda. فقال سيدي علي البيومي أولا صدق رسول الله اللهم صل عليه. ثانيا اقنعني يا مولانا كيف تكون 1000 أكثر من 30,000. Yang pertama, Syekh Al-Bayyumi ketika mendengar jawaban bahwa Syekh Ahmad Dardir bersalawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali, Syekh Al-Bayyumi langsung menjawab, maha benar Rasulullah SAW. Benar apa yang beliau sabdakan. Berikutnya yang kedua, wahai Syekh Ahmad Dardir, buat saya ini terima. Bagaimana caranya 1000 kali bisa lebih besar daripada 30.000 kali? قال له أحمد الدردير لأني أصلي على رسول الله بصيغة يحبها رسول الله وأخبرني رسول الله اللهم صل عليه أن المرة منها ب1000. Lalu Syekh Ahmad Dardir menjawab, karena saya bersalawat dengan silat, dengan bahasa salawat yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan salawat ini yang dihadiahi oleh kanjeng Nabi, sehingga satu salawat yang dibaca oleh Syekh Ahmad Dardir ini setara dengan 1000 salawat lain. إذا 1000 مني 1000 في 1000 يساوي مليون. أما أنت تصلي 30,000 في 10 يساوي 300,000. إذا 1000 مني بهذه الصيغة أكثر من 30,000 التي تصليها كل يوم على رسول الله اللهم صل عليه. Jadi 1000 yang disalawatkan oleh Syekh Ahmad Dardir kepada kanjeng Nabi ini setara dengan dikalikan الألف يساوي مليون. 1000 sama halnya dengan 1 juta, sehingga tinggal dikalikan dengan yang kalau yang tadi 30.000, yang ini yang satunya 1000 tapi setara senilai atau setara dengan 1 juta salawat dalam setiap hari. قال علمني هذه الصيغة يا مولانا وأجزني بها. Lalu beliau Syekh Ahmad Al-Bayyumi meminta kepada Syekh Ahmad Dardir untuk mengajarkan apa salawatnya, salawat seperti apa yang dibacakan 1000 kali ini nanti setara dengan 1 juta salawat, dan ijazahkan, beliau meminta ijazahkan kepada Syekh Ali Al-Bayyumi. ولقد تلقيناها بالسند المتصل عن سيدي أحمد الدردير والآن أنا أجيزكم بها. Dan beliau kemudian beliau telah mendapatkan salawat tersebut dari Syekh Ahmad Dardir, dan beliau juga akan mengijazahkan kepada kita semuanya. Amin. فقولوا قبلنا. Qabilna setelah ijazah beliau. لا بصوت عالي. قبلنا. هذه الصيغة تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وأنا أريد الآن المرة منها ب1000، وال1000 سيضرب في عدد كل من حضر هذا المجلس المبارك. إذا 1000 في هذه الآلاف، المرة الواحدة الآن بهذه الصيغة ستصل منا إلى رسول الله بملايين مملينة في ميزان كل واحد منكم إن شاء الله. Jadi beliau menginginkan membacakan salawat ini 1 kali, tapi walaupun 1 kali ini setara dengan 1000 kali, dan 1000 kali per orang nanti dikalikan semua yang hadir di tempat ini, sehingga nanti pahalanya bisa panjenengan miliki semuanya. إذا أنا أقول ورددوا ورائي. Beliau mengatakan dan kita mengikuti di belakang beliau بصوت عالي dengan suara yang lantang. ونريد أن نسمع رسول الله الآن. Dan kita ingin memperdengarkan salawat ini kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW sekarang. اللهم صل وسلم وبارك
Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وآله ala sayyidina Muhammadin wa alihi عدد كمال الله adada kamalillah وكما يليق بكماله wa kama yaliqu bi kamalih. اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وعلى آله wa ala alihi عدد كمال الله adada kamalillahi وكما يليق بكماله wa kama yaliqu bi kamalih. اللهم صل وسلم وبارك Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد ala sayyidina Muhammad وعلى آله wa ala alihi عدد كمال الله adada kamalillah وكما يليق بكماله wa kama yaliqu bi kamalih. ملخص المحاضرة Mulah Ringkasan dari ceramahnya beliau. من أراد أن يكون وليا من أولياء الله فعليه بثلاث كلمات Orang yang ingin menjadi kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, wali Allah, maka hendaklah 3 kalimat. الكلمة الأولى Yang pertama, المحافظة على الحد الأدنى من الفرائض والعبادات menjaga perkara-perkara dasar dari perkara-perkara wajib, لأن خير الأعمال أدومها وإن قل karena paling baiknya perbuatan adalah yang kita istiqomah walaupun itu sedikit. الكلمة الثانية Yang kedua, اجتناب المنهيات وتحري الحلال في المعاملات menghindari perkara-perkara haram dan berusaha untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. الكلمة الثالثة Dan yang ketiga, المحافظة على 5 أذكار menjaga 5 zikir, قراءة سورة ياسين والواقعة يوميا مرة واحدة membaca surat Yasin dan Waqiah setiap hari 1 kali, قراءة قل هو الله أحد 10 مرات صباحا و10 مرات مساء membaca surat Al-Ikhlas 10 kali pagi dan petang. الذكر الثالث الاستغفار 1000 مرة يوميا على الأقل Beristighfar, dan yang ketiga adalah beristighfar minimal 1000 kali. الذكر الرابع أذكار الصباح والمساء Yang keempat adalah zikir pagi dan petang. الذكر الخامس الصلاة على رسول الله Dan yang kelima adalah bersalawat kepada Allah. على الأقل 100 صباحا 100 مساء Minimal 100 di pagi dan 100 الآن أريد الآن نموذج من البنات ونموذج من الرجال يقول لي ملخص المحاضرة ولو باللغة الجاوية مش شرط باللغة العربية. Sekarang beliau menginginkan ada satu dari yang putri dan satu dari putra yang bisa memberikan ringkasan dari beliau yang beliau sampaikan tadi, tidak apa menggunakan bahasa Jawa. وسيمنح جائزة إن شاء الله من المعهد لأن أنا ليس معي العملة الأوروبية العملة الإندونيسية ليست معي أنا معي دولار والدولار بدعة ما كانش على أيام النبي اللهم صل عليه. Beliau akan memberikan hadiah, tapi hadiahnya beliau tidak punya rupiah. Real. Ada mungkin hanya dolar. من البنات تعال Siapa yang dari أنت Anda kan? ومن من الشباب Yang dari putra? لا يوجد تفضل. Ismi Ainin Naimatul Izzah. ملخص المحاضرة. Dia kan bukan Niki saya pakai meringkaskan yang diceritakan oleh Syekh tadi. أنت تقول يا صح.
Jadi seseorang yang ingin menjadi walinya Allah itu kita yang pertama harus menjaga perkara yang wajib. Jadi kayak seperti kita sesulit apapun, dimanapun berada kita harus setia ingat dengan sholat. Perkara wajib itu meskipun sedikit tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Dan yang kedua adalah menghindari dari perkara haram. Jadi kita harus dalam berdagang itu harus dengan cara yang halal, tidak boleh melebihkan atau mengurangi dari barang-barang yang dijual itu, contohnya. Dan yang ketiga itu kita harus wajib menjaga 5 zikir, yaitu yang pertama kita harus selalu membaca surat Al-Waqiah dan Yasin. Dan yang kedua itu membaca surat Al-Ikhlas minimal 10 kali pagi dan petang. Dan Allah akan 10 kali surat Al-Ikhlas itu akan dibangunkan istana di surga. Dan yang ketiga itu membaca istighfar 1000 kali. Dan yang keempat membaca zikir pagi dan petang. Dan yang kelima bersolawat minimal 100 kali pagi dan sore. Terima kasih. Yang Bapak Putri di belakang tidak bertepuk tangan, beliau kecewa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismaul Warifan Aksilakum Ismi Farahul Dana Sofa. At-taksir min al-bayan, yakni kaifiyah antasir wali, salah satu kalimat. Al-awal yakni muhafadah fil wajibah, misal sholat, zakat, saum, wal haji. Asali Muhammad bila ke Indonesia. Yang kedua yakni apa? Jujur dalam berdagang ataupun dalam berinteraksi sesama manusia. Lalu yang ketiga menjaga 5 zikir. Yang pertama kayak tadi yang telah dijelaskan, yakni membaca surat Yasin dan Al-Waqiah. Yang kedua membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Yang ketiga membaca istighfar 1000 kali. Yang keempat membaca zikir pagi dan petang. Yang terakhir yang terakhir salawat minimal 1000. 100. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يا رب العالمين يا رب السائلين يا خير المسؤولين بجاه سيد المرسلين وانبيائك اجمعين واهل البيت الطيبين الطاهرين واوليائك والصالحين نسالك يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه اجمعين آمين. وهب المسيئين منا للمحسنين آمين. وتب علينا يا تواب يا رحيم اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا اللهم اسمعنا ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالصالحات اعمالنا واصلح بالنا واحوالنا اللهم لا تقطع البركه والعلم والقران من بيوتنا ولا من ذرياتنا الى يوم ان نلقاك اللهم اجعل بيوتنا يزورها حبيبك محمد اللهم اجعل قلوبنا ينظر إليها حبيبك محمد اللهم عطف علينا قلب حبيبك محمد واجعلنا سببا في إسعاد قلبه الشريف وهو في روضه المنيف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد
طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار وقنا كيد الفجار وشر الأشرار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم وسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا واهدنا سبل السلام وارزقنا حسن الختام وأبلغ حبيبك وآله وصحبه منا السلام وحققنا بمعيتهم في اليقظة والمنام واجمعنا قريبا في بلدك الحرام وفي روضة سيد الأنام وارزقنا الحج هذا العام وكل عام يا ملك يا علام. ارحم أمواتنا واشف أمراضنا واغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا وألحقنا بهم على خير حال. وصلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبسر الفاتحة. نريد نقرأ الفاتحة بصوت عالي كل على نيته. كل واحد فيكم الآن اللي عنده مشكلة، اللي عنده مرض لا سمح الله، اللي عنده كرب، اللي عليه دين، الذي يريد قضاء حاجة من الله يستحضر النية الآن ويقرأ معنا سورة الفاتحة بصوت عالي على أي نية. إن شاء الله لا ينقضي هذا المجمع إلا وقد قضى الله حوائجنا أجمعين. Beliau menginginkan membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, sesuai dengan niatnya panjenengan semua masing-masing, sesuai dengan niatnya masing-masing, panjenengan niat A, niat B dan seterusnya. Dan dengan ini tidaklah kita keluar atau selesai dari majelis ini kecuali Allah telah memberikan, memenuhi semua hajat dan kebutuhan kita sesuai dengan niat surat Al-Fatihah. Dengan suara yang keras sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.